झालं होय हो जाणार सांगतो एस्ता आहे हा किती स्टोरी ती बियाराची म्हणजे फादर आमचो आदी गेलोलो तितून सुण्यांक घेवन त्या मागीर येवंक ना सुणे येयले न्हू पातकी आदी ते आमचे जाणटे सांगताले स्टोरी वात घेऊन गेलो फादर येऊन ना रिटर्न ना ना फादर येवंक ना रिटर्न आतां आणि सुणे येयले आनी सुण्याचें कितें जाता वासान पत्ते येता होय होय ओके बाज बरयलेली आतां आदी सगळे हिंगा गेले म्हणजे तिका वयताले होय भुरगे पडी होय तो रोड आहा देंवपाचो थिंगा पळय थिंगा हाटल्यान तें आतां कितें जाल्यार झाडां झाडां समज आनी देंवंक मेळना आनी फोडोप एक वांडे पावड केलेले जोडी येतात चेडो येतात जड पण जाता देखून बंद केलं बरें आनी आतां तुमची भिरांत कशी होय हिंगा फारी रावताले आपणाचो धंदो करताले अरेंदेर माड काडटाले आनी आमी हे आतां कपेलाक जाले आमच्या 425 वर्सां 425 ती आमचे होय चड तर हय 425 पट पडटाले भुरग्यांक शिकयताले हांव पयरूच केरला हिंगा वचून येयला केरला कोची पयली पुर्तुगेज कॉलनी न्हू थिंगा वास्को डागामा पुरयल्लो आहा सेंट फ्रांसीस इरगोज आहा थिंगा होय हांव पयरूच येयला थिंगा वचून आख्खे स्पायस बी हाय आनी थिंगा मागीर ती 2-3 कॉलनी रूल केला तेका पुर्तुगेजान रूल केला डचांनी रूल केला आनी ब्रिटिशरांनी रूल केला आनी तेणे पुर्तुगेजान चायनीज फिशींग नॅट बी हाडून तेका डिफरंट टायप फिशींग करून दिला बरी हाय आमी एक फावटी रिपेर केला हे आतां हेच फावटी वाव 1960 हांव भुरगेपणी येतालो 26 आमी रिपेर केला कॉमेटीक आमी हाय आतां अशें शिकयताले भुरग्यांक भारी विशय आतां कितें कोणें मागलें न्हू आमचो मायचो पाय हिंगा शिरगांवचो तो मूव जाल्लो वास्को ते मोटी बांदत सगळे ते रावताले वास्को शिपेडा थिंगा आनी तेजो भाव हिंगा रावतालो थिंगा तो स्विटी बी भुरगीं तेंची होय ती एक सिस्टर कितें आहा तेंची लॉरेन्स कितें ते इश्पर आसा लॉरेन्स
आमेलिया दुसरें माझ्या आल्बर्टीन होय आणि एस्परस तिगाय सिस्टर ती त्याचे तूं खंयची सिस्टर ना ती ग्रँडफादराची तेजी मागीर आनीक भयण आहली न्हू भावाच्यो क्लार आनी मागीर फातिमा ते इस्परस इस्परास हांव फातिमाच चेडो धाकटो फातिमाचो होय ती जुजे बी जुजे चेडो नाजाल्यार आतांच 50,000 दिले काल थोडे तेजे नाजाल्यार हितून ना चेडो तो हाडयो होय हाड्यो कुंटा तो होय कोण टायसन एक्सपेक्ट डेली येता तो तेच ते म्हाका आयज सारको हांव तेच भयणी चेडो धाकटो मेल ती पयली फातिमाचो 50,000 दिले हे सगळ्यांक थँक्स हय तेजें नांव सगळे मोडे पळय आतां हय आमी चेंज जाल्या न्हू हय आतां आमी गव्हर्मेंट आमच्या हातीन 3 म्हयने जाता म्हणटा आमी 3 म्हयन्यांनी गेले सगळे 2 वर्सां मोडपाचें न्हू भुयारांतलो मनीस हेजेर पिक्चर काडलेले भुयारांतलो मनीस ते शिरदांव जेजूस नाजारेत ते आनी तितून पिक्चर काडून काडटाले ते आमकां स्टोरी तिका अशें फुब्या फोडटाले तिका काडटाले तितून तिका मेवता म्हणून हय तशें थँक्यू Stories of Sirudawa, and it's very interesting. This church was built during Portuguese time. My mother's father was from here, and this is the most beautiful beach. They should do fishing, and later they moved to Vasco da Gama, and for food and fishing to expand their fishing business. And this is where they came from. Our ancestors came from. My ancestors came from this place, mother's side. Wow, beautiful Sri Lanka. Eco. Cerva conta, l'ultimi te, poi ta con la testa. C'hai quella costolo molti che cali, oce cuscicare che anni dali. Poi fa una pure anni fugasano lì. Oh my God, Morantine, Bang Makamalli. Oh my God, Anti Sustasori, Uncle Sokol, Potius Kekari, Beautiful Lady, Asli Tigisari, Urki Marit Muronave, Godorisari. Atsemuka, Ringuloce, Istolasle, Ya Istola, Ringandi Persoli, Perumasle, Kesace, Mountain Galemoja City, Nanulle. Ringulo e danza già mountain at colle, Yaya lucky fellow, Murbo ballo cazzo, Argalo sculato, Tutu calo aunzo, Ugla svezzona, te amore già pestato, Ciararezzo mo, ciclo ben racirvato, Ciararezzo mo, ciclo ben racirvato, Chiaremo, cicori focana. Corva corina, ora
Duns moja purana sorasa. Yeah. Tunggu kita dulu. How's that? Sino apa rumah pon? Tingson mare. Kamu nikah ini? Posso raggiando a tempo mai vetolo, tuzo mokstando ne penso colno. Naka posso e rajan naka posso. Mai penso e rajan naka posso. Aku mau posso nego, prima e bro. बाबा गाडी सोबत आहे क्लोज कोणा का Posso raggiando a tempo mai vetolo, tuzo mokstando ne penso colno. Naka posso e rajan naka posso. Mai penso e rajan naka posso. Aku mau posso nego. बाबा गाडी सोबत आहे क्लोज कोणा का पास कॅनिन भेट गेलो बीट केला बरोबर एक दाखव इकडे आता ते आमगे हे आहे रे चा पुढे हिमायत द्या फास्ट एक टेक्निक सांगते आता आम नॉर्मल आता दो बीट मोड गोवा देवी अगेन मेस्केला रिटोन चलना चोता कोर्शी करून पेडू लेट गो बीट इन्व्हेंट केलो तसो टॅलेंटेड रे ओ ट्रेन मध्ये क्लास सॉन्ग मध्ये गेला ते काय गोवा घे गोवा मोडदर मध्ये अजून लहान ते आदले ते हां त्याच्या आदले त्यांना I came alone, I went long.
बाबूजी ला ला ला